বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি লঘুচাপ বলয় উত্তর পশ্চিম আড়কু গতি করে 12 ঘণ্টার অবপাতর রূপ নেব। প্রভাবে আসন্তা 3 দিন পর্যন্ত রাজ্যের প্রবলর অতি প্রবল বর্ষা লাগি রহিপারে। সোমবার অতি প্রবল বর্ষা নিয়ে 13টি জেলাকে অরেঞ্জ আলর্ট জারি করা যাইছি। সেসব জেলাগুড়িক হেউছি ময়ূরভঞ্জ, কেন্দুঝর, ঢেঙ্কানাল, যাজপুর, ভদ্রক, দেবগড়, সম্বলপুর, সুবর্ণপুর, বৌদ্ধ, সুন্দরগড়, কটক এবং বালেশ্বর। সেভাবে কেন্দ্রাপড়া, জগৎসিংহপুর, ঝারসুগুড়া, বরগড়, নয়াগড়, খোর্ধা, পুরী, জেলাକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବା ନେଇ ସଚେତନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। हमारा अगला 3-4 दिन में उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। कल हमारा वार्निंग जो है मयूरभंज, केउंझर, अंगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, देवगढ़, सम्बलपुर, कटक, सोनपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, बालासोर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। और बाकी नॉर्थ उड़ीसा का सभी बाकी नयागढ़, खुर्दा, पुरी, कंधमाल, कालाहांडी, बोलांगीर, नवापरा में हैवी रेनफॉल हो सकता है। फिशरमैन का कल से 3 तारीख तक समुद्र जाने के लिए मना किया है, क्योंकि लो प्रेशर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन भी हो सकता है।